अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में गुज़िश्ता 35 साल से ताख़ीर का शिकार इंतहाई आम नहर की तामीर के लिए कोशिशें तेज करती गई हैं। सन 1991 के अंदर जब चारों सूबे पानी की तकसीम पर मुत्तफिक हुए और वाटर एकॉर्ड साइन किया तो फैसला ये किया गया था कि हर सूबे के अंदर एक बड़ी नहर का प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा ताकि लाखों एकड़ बंजर रकबा सैराब किया जा सके। और इन 4 सूबों में वाक़ई 4 बड़ी नहरों से 31,50,000 एकड़ बंजर रकबा सैराब होना था, जिसमें से अभी सिर्फ 4,71,000 एकड़ रकबा सैराब हो रहा है। जितना होना था हम 35 साल बाद उसका सिर्फ 15% कर रहे हैं। अगर हम ये सारा रकबा सैराब कर लेते तो 670 अरब रुपए की आमदन हम लोग इजाफी कमा सकते थे। तो जो सबसे लेट नहर रह गई वो थी खैबर पख्तूनख्वा की नहर। आज की वीडियो आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की नहर, जिसके ऊपर अभी संगे बुनियाद भी रखा जा सका, इसके अलावा बाकी 3 सूबों में कौन कौन सी नहरें हैं जिन्होंने एक एक फेज मुकम्मल कर लिया है और कितने लाख एकड़ रकबा वो सैराब कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कम ग्रेविटी कैनाल की, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डेरा इस्माइल खान में वाक़ दरिया सिंध से 65 फुट ऊपर वाक़ रकबे को सैराब करेगी। नॉर्मली होता है कि दरिया से नीचे जो रकबा होता है उसे सैराब किया जाता है, लेकिन जब रकबा जमीन दरिया से ऊपर हो तो उसके लिए नीचे पंप लगाए जाते हैं। पंप के जरिए पानी ऊपर पहुंचाया जाता है और फिर वहां पर नहर बनाकर जमीन को सैराब किया जाता है। तो डेरा इस्माइल खान में कोई तकरीबन 8 लाख एकड़ रकबा ऐसा है जिसे अगर लेवल करके पानी मुहैया कर दिया जाए तो इंतहाई ज़रख़ीज़ ज़मीन है, वो ज़मीन काबिल काश्त है। तो इस नहर के जरिए उसमें से सिर्फ 2,86,000 एकड़ रकबा सैराब हो सकेगा, क्योंकि 1991 के वाटर एकॉर्ड के तहत जितना पानी खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में आया है उससे इतना ही रकबा सैराब हो सकता है। अगर इजाफी पानी सिस्टम में आ जाता है तो मजीद रकबे को भी सैराब किया जा सकता है। तो इस चश्मा राइट बैंक कैनाल की 1995 के अंदर फिजिबिलिटी भी मुकम्मल हो चुकी है। बदकिस्मती से अभी तक इसका एक पहला पत्थर नहीं रखा गया। इस नहर पे अगर हम अज्यूम करें कि 1 एकड़ जो है वो सिर्फ 2.5 लाख रुपए आमदन कमाएगा तो 2,86,000 एकड़ रकबा 75 अरब रुपए सालाना का रेवेन्यू देगा। आप बताइए कि ये थोड़ी अमाउंट है? इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम हरगिज़ नहीं होगी। 2.5 लाख रुपए में तो बहुत छोटी अमाउंट है आजकल। और ये जो रकबे हैं जो अब आबाद किए जाते हैं वो तो वर्जिन लैंड होती है, वहां पे तो पैदावार ही बहुत ज्यादा होती है। अब इसके साथ आपको बताते चले कि पंजाब के अंदर जो नहर बननी थी उसी अकॉर्ड के तहत वो थी ग्रेटर थल कैनाल। उसने 17,38,000 एकड़ रकबा सैराब करना था। उसका सिर्फ फेज 1 मुकम्मल हुआ है जो 2,57,000 एकड़ रकबा सैराब कर रहा है। अभी भी 14,81,000 एकड़ रकबा सैराब करने के लिए इस नहर के बाकी फेजेस ने मुकम्मल होना है। और उनके ऊपर सबसे बड़ा इख्तलाफ सूबा सिंध को है। उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनका पानी इस्तेमाल कर रही है। हाँ, उनके अपने वडेरे पानी चोरी कर जाएं तो उस पर कोई डिबेट नहीं है। बात करते हैं सूबा सिंध की। उसी अकॉर्ड के तहत सूबा सिंध को रनी कैनाल मिली थी। उसने 4,12,400 एकड़ रकबा सैराब करना था। उसका भी सिर्फ एक ही फेज मुकम्मल हुआ है। 1,12,000 एकड़ रकबा रनी कैनाल से सैराब हो रहा है। 3 लाख एकड़ रकबा अभी भी ऐसा है जो अगले फेज के अंदर सैराब होना था। टोटल का सिर्फ 27% सूबा सिंध में सैराब हो रहा है। थल कैनाल 15%, रनी कैनाल 27%। फिर बचती है बलोचिस्तान की कच्ची कैनाल। 7,13,000 एकड़ रकबा इसने सैराब करना था। अभी तक सिर्फ फेज 1 मुकम्मल हुआ है। 1,02,000 एकड़ रकबा इससे सैराब हो रहा है। 6,11,000 एकड़ रकबा फेज 2 और फेज 3 में इसका जाके डेवलप होगा। टोटल का 14% रकबा जो है अभी सैराब हो रहा है। बार बार बारिशें आती हैं, सैलाब आते हैं तो कच्ची कैनाल कहीं ना कहीं से टूट जाती है। बजाय हुकूमत अगले फेज शुरू करने के पुराने की मरम्मत पे पैसे लगाई जा रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो ये नहर शुरू होनी थी ये तो अभी शुरू ही नहीं हुई। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है और उन्हें यह बावर करवाने की कोशिश की है कि आप अपना वादा पूरा करें, क्योंकि
اس معاہدے کے تحت اس نہر کی تعمیر کے لیے جو کاسٹ آئے گی اس کا 65% وفاق دے گا اور 35% صوبہ خیبر پختونخوا دے گا۔ 190 ارب روپے اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے۔ 130 کلومیٹر کی یہ نہر ہوگی۔ 2556 کیوسک پانی دریائے سندھ سے اٹھایا جائے گا جو خیبر پختونخوا کے حصے کا ہی ہے، کسی اور صوبے کے حصے پہ ڈاکہ نہیں مارا جائے گا۔ اور اس سے پھر آگے ایک نہر اور پھر اس کی جو چھوٹی ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں کچھ 625 کلومیٹر طویل، اس کے ذریعے 2,86,000 ایکڑ رقبہ سیراب کیا جائے گا۔ 1 ایکڑ سے اگر ہم ازیوم کریں 2.5 لاکھ روپیہ تو تقریباً 75 ارب روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ پچھلے سال خیبر پختونخوا حکومت نے اس پروجیکٹ کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے تھے، اس سال 5 ارب روپے مزید جاری کیے ہیں اسی نہر کے لیے۔ اس کے مقابلے میں وفاق ابھی تک صرف 10 کروڑ روپے جاری کر چکا ہے۔ کہاں 7 ارب روپے، کہاں 10 کروڑ روپے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو نہری نظام ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا انٹیگریٹڈ نہری نظام ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں ٹوٹل 19 بیراجز ہیں۔ ہمارے ہاں درجن کے قریب چھوٹے بڑے دریا ہیں، 5 بڑے ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد کئی چھوٹے دریا ہیں جو قابل ذکر ہے۔ دریائے کابل ہے، دریائے سوات ہے، پنجگوڑا ہے، اس طرح کے دریا ہیں۔ 2 ہمارے پاس بڑے ڈیم ہیں، تربیلا اور منگلا۔ ان میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت صرف 13.6 ملین ایکڑ فٹ ہے، یعنی پاکستان میں ایک سال کے اندر جتنا پانی آتا ہے اس میں سے بمشکل ہم 8 سے 9% ذخیرہ کر پاتے ہیں، باقی ہم استعمال کر لیتے ہیں یا ہم سمندر میں پھینک کے ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ پانی ہمارے صرف 30 دن کے ضروریات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہمارے مقابلے میں انڈیا اپنے یہاں اتنے ڈیمز بنا چکا ہے کہ وہ 220 دنوں کا پانی ذخیرہ کر سکتا ہے، پونے سال کا 9-10 مہینوں کا پانی ذخیرہ کر سکتا ہے، ہم 1 مہینے کا۔ اور اگر مصر کی بات کریں وہ 700 دنوں کا پانی ذخیرہ کر سکتا ہے۔ ہمارے جیسا ملک ہے، ہم بھی IMF کی اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں جہاں پر مصر کھڑا ہوا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اب وفاقی حکومت اس طرف سوچے گی، اس پروجیکٹ کو شروع کرے گی، کیونکہ ہمارے خیبر پختونخوا کے بھائی اس کا بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کی زمینیں وہاں پر موجود ہیں وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاتے چلیں کہ چشمہ رائٹ بینک کینال پنجاب کے اندر بھی ہے، وہ 2,40,000 ایکڑ رقبہ سیراب کر رہی ہے۔ اسے آپ نے خیبر پختونخوا کی اس نہر سے ملانا نہیں ہے۔ یہ روایتی نہر ہے، دریائے سندھ سے نیچے جو رقبہ ہے اس کو سیراب کر رہی ہے۔ جو خیبر پختونخوا والی نہر ہے اس میں دریائے سندھ سے رقبہ 65 فٹ اونچا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دریا کٹاؤ کرتا گیا تو دریا گہرا ہوتا گیا، ارد گرد کی زمینیں اونچی ہو گئی ہیں۔ صدیوں کا عمل ہے۔ تو نیچے سے پانی اوپر لے جایا جائے گا پمپس کے ذریعے، 8 کے قریب بڑے پمپ لگیں گے، وہ بڑے پمپ پانی کو نہر میں پھینکیں گے اور پھر آلریڈی آگے جو نیچرل فلو ہوتا ہے، گریوٹی کا فلو، اس کے ذریعے یہ نہر جو ہے وہ ساری کی ساری چلے گی۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ ہم امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔